بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبي على فوق ولمن لون كبركة دا كاتنو كايني مسابالة فيها مسوابا مفوتا ونكتا ونينة تبلا. أمبي كشيني نما تشمانيني على فيها كوكا جون نفس منطقة بالقاسم محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومين لو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تا نوبورا يمبدي السلامون فمي سلبا نتا كبرا وي ina fɔ an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ɲinan seliba a bɛna bɛn juma ma alamisa o bɛ kɛ arafa ye o dugusɛjɛ o ye seliba ye n'a fɔra ko seli bɛ bɛn juma ma kuma bɛ caya dɔɔni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ caya dɔɔnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ kiri dɔ kunna a bɛ caya kunfinw yɛrɛ fana ni ɲɔgɔn cɛ kiri dɔ kunna o kiri ye fɛn jumɛn ye yala n'an ye seli kɛnɛ kɛ o bɛ juma seli bin ka bɔ an kan wa n'an ye seli kɛnɛ kɛ a bɛ juma seli bin ka bɔ anw kan wa tuma dɔw la ɲɔgɔn caman ka ca ko nin na kosɛbɛ a ɲɔgɔn sama bɛ karamɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ dɔw y'a yira ni juma seli ni seli kɛnɛ kɛra ka bɔ juma bɛ bin ka bɔ an kan dɔw y'a yira ni seli kɛnɛ kɛra ko juma tɛ bin ka bɔ anw kan ka d'a kan juma ye farida de ye seli kɛnɛ o ye sunna ye dɔw ko condition dɔ de b'a la mun b'a to a bɛ bin ka bɔ i kan ni karamɔgɔ ninnu ka kuma an bɛna bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kuma bɛɛ lajɛlen lase aw ma ni Alahu Taala sɔnna walasa aw yɛrɛ k'aw ta n'aw bila dɔn ko nin kɔnɔna na aw kan ka mun kɛ aw man tɛ ka mun kɛ mun de bɛ ko nin kɔnɔ mun tɛ ko nin kɔnɔ insha Allahu taala an bɛn'o kibaruya lase aw ma hadisa damadɔ de bɛ an bolo an ka jɛ ko hadisa lamɛn fɔlɔ o hadisa ninnu bɛɛ lamɛnlen kɔfɛ kiiri min bɛ bɔ a kɔnɔ an bɛ sɔrɔ k'o fɔ ɲɔgɔn ye hadisa fɔlɔfɔlɔ min ni o b'an bolo yan masaba Ala ka diɲɛ kɔnɔ o minɛra ka bɔ Zayid ibn Arqam na Ala ka diɲɛ bɛ a ma Zayid ibn Arqam a ko Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu sa'alahu ko Muawiya ye ale ɲini Zaid ibn Arqam ni ɲininka a ko hal shahidta ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam salat al-eid aw al-eidain ijtama'a fi yawmin wahid yala k'i ye seli kɛnɛ dɔ kɛ Alakira nɔfɛ walima i bɛnna seli fila dɔ ma kira nɔfɛ n'o ye seli kɛnɛ ani juma ye k'e delila k'o ye kira ka waati wa qala na'am Zaid ibn Arqam ko awɔ qala kayfa sana'a a ko Alakira y'a kɛ cogo di sallallahu alayhi wa sallam قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة أقول لك رأي سلكنا كناني وقف على كتيرين صنغيا كجمعنا أي صنغيا كجمعة كبريالا فقال أقول لك ركو من شاء أن يصلي كنا يمامي جاك جمعة سلي فليصلي كوكا جمعة سلي نادسا أحمد يا لكالي أبو داود يا لكالي نسائي يا لكالي ابن ماجاني دارمي hakamun ya fa ka mustadraki kono nin bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a ko hadisun sahih ko hadisa ko kɛnɛma don fɛn min Imamu Nawawi ye ale fana y'a lakale a ka majmu'u kɔnɔ bi isnadi jayyid a ko hadisa nasira k'a ka kɛnɛ hadisa fɔlɔ min n'an y'a fɔ seere hadisa filanan dɔ bɛ a la o ye Abu Hurayra ka kumakan ye Ala ka diɲɛ b'a ma a ko anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ko Alakira ko alayhi salatu wasalam qad ijtama'a fi yawmikum hadha idani k'i ka don aw ka bi don na ko seli fila ko ye ɲɔgɔn sɔrɔ faman sha'a ajizahu min aljumu'a ko n'a ye maa min diya nin seli b'a tigi wasa nin seli kɛnɛ nin b'a tigi wasa ka bɔ juma seli la wa inna mujmi'un aw mujammi'un an kɔni bɛna an ka juma seli dɛ seli fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o ye juma seli ye ani seli kɛnɛ ye ni maa min ye seli kɛnɛ k'an nɔfɛ k'ali ni mana juma la ko baasi t'a la nka ne kira kɔni mina juma seli yɔrɔ la ko Alakira ye nin fɔ sallallahu alaihi wasallam Abu Hurayra ka hadisa la hakimu ye nin nakale Abu Dawuda fana y'a lakale Ibn Majah Ibn Jarud ani Bayhaqi ani karamɔgɔ wɛrɛ olu ye hadisa nin nakale ni hadisa kɛnɛyali ye hadisa sabanan o ye Abdullahi ibn Umar ale ka kumakan ye Ala ka diɲɛ bɛ Umar n'a denkɛ Abdullahi ye qala Abdullahi ko ijtama idani ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa salla bin nas ko seli fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ kira ka waati la sallallahu alaihi wasallam seli fila ni juma ani seli kɛnɛ k'olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ko Alakira selila ni mɔgɔw ye summa qala Alakira kilalen seli la k'a ko man sha'a an ya'ti al-jumu'a ko n'a ye maa min diya i kana juma na falyatiha k'o tigi kana wa man sha'a an yatakhallafa falyatakhallaf nka ni maa min bɛ fɛ ka to so i tɛ fɛ kana juma na ko baasi si tɛ o la hadisa sabanan ye nin ye Ibn Majah ani Tabarani olu ye nin nakale Tabarani y'a lakale a ka Mu'jam Kabiri kɔnɔna na ale nana n'a ye kɛcogo wɛrɛ la o de ijtama idani ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yawma fitr wa jumu'a فصلى
فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ثم أقبل عليهم بوجهه فقال يا أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا وأجرا وإنا مجمعون ومن أراد أن يجمع معنا فليجمع ومن أراد أن يرجع إلى أهله فليرجع. hadisa mi ni tobrani do faraka ka mo jamu kono dini ko juma do ani seli kene ko fula bena ala kira kilale sella sallallahu alaihi wasallam seli kene na ka wulla yi khutuba kala ko ambalma alislamew e ka do ala ye here badi aw mabbi kada ka seli fula de bena seli kene ani juma ko ni fula be bena ko ni mami be fe kana juma na ki kana ni be fe ka to so ki ka sey ka ta so fena ko bashite ala me aw ko ni sara fula soro aw ye baraji fula soro kala kira ni fo sallallahu alaihi wasallam ni hadisa sabanai. حديثا نانينا ويا عبد الله بن عباس على كجنيبا نافما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كاكو على كتشيد عليه الصلاة والسلام كاكو اجتمع عيدان في يومكم هذا كو سلف لا ينغنصر أو كبيدونا ده سلف لا فلك ينغنصر أو كبيدونا ongani mami mana jumana ko otigi ko ika seli kene kabi iwasa ni mana jumana ke seli kene min ke kabi wasa alakira kote sallallahu alaihi wasallam wa inna mujammi'una insha Allah me kan ko ni mina nga juma selini ala sona ibn majayni nakale busoyri alifana yala kale bi isnadi sahih wa rijaluhu thiqat ni sanadu nyumani mo mununi hadisan nakale kulu fana bela jele mo kene may hadisa duruna wa hadisa mursaludo زكوان بن صالح عليه كنتو أكو اجتمع عيدان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ويوم عيد كو سلف لب نكرك واتيلا صلى الله عليه وسلم جمدو أن سلي كان سلي ثم قام على كراوليلا فخطب الناس كي خطبك لمغوي فقال على كراكو قد أصبتم ذكرا وخيرا كوي كفول نيومان سورو اي هير نيومان سورو وإنا مجمعون نأنكو من جمع سليد فمن أحب أن يجلس فليجلس نما من بفك سيجي كسوكونو كي كسيجي كسوكونو ومن أحب أن يجمع نما من بفك نينان كجيك جمع سلي كوتيجي كنا قال كريني صلى الله عليه وسلم ni hadisa duruna ni be bay hakki kono anana ya ka kitabula muntu ko sunanul kubra hadisa worona umne rakabo atawula ambura hadisa duruna mina sisan o ye hadisa mursali ale man kene ina fo tonu numbe chogomana hadisa worona o ye atawu bun abi rabah atawu bun abi rabah alayhi tabi'idi qala liko صلى بنا ابن زبير عبد الله بن زبير كو سلاني اوني في يوم عيد سلي دون في يوم الجمعة وبين الجمعة دون لما أول نهار كليد من الدمنيرة ثم رحنا إلى الجمعة كوكو فولو سيغنا كان الجمعة سلي يرولا فلم يخرج إلينا ألم يالمامي كما سنك بوكنا الجمعة سلي نولوي فصلينا وحدانا كل بي كلين سلي ديكي وتمنا الجمعة مسلي ودون ولو كنت راك الجمعة دي ما كنو المامي مانا كو بيو كسلي فانا سلي مسيري كنو كلين وكان ابن عباس بطائف وواتي يسر عبد الله بن عباس فواجلين وبطائفة فلما قدمنا منامناني عبد الله بن عباس نانا أوما ذكرنا ذلك له أن يكمن يفاي فقال عبد الله بن عباس كو أصاب السنة كو عبد الله بن زبير يبرا منك كو يردي سنة أبو باليا من كراك جمع سلينو يدي كابين السنة يردي موي كو دي كراك تاسري رواه أبو داود وأخرجه ابن خزيمة بلفظ آخر أبو داود نكلي ابن خزيمة يفو ورلا موني فنتكلي قال ابن زبير كو بن زبير كو كجابي كنو رأيت عمر بن الخطاب كلي عمر بن الخطاب عمر كواتي إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا كوني سلف لبنا عمر بن الخطاب بكم بارا منك كو بارا دي كونيني كلي رسيريرا عمر بن الخطاب كو بارما ni hadisa woronai hadisa wolonvlana o de ye fi sahih bukhari onana bukhari ka kitabu kononana hadisa wolonvlana onana fi sahih bukhari ka kitabu kononana alaka jinyebama wa muwatta imam malik rahimahullah ta'ala ani maliki kam muwatta kono alaka jinyeba fenema أنا أبي عبيد مولى ابن أزهر لمن ركب منور تغني قال أبو عبيد شهدت العيدين مع عثمان بن عفان
k'ale seli fila seli ka fara Usman bun Affan ka Usman ka waati wa kana dhalika yawmul jumu'a ko fana bɛnna juma don dɔ de ma fa salla Usman selila qabla al khutuba yana ka khutuba kɛ fa khataba a tilalen selila k'a ye khutuba kala fa kala ko a ka khutuba kɔnɔ ya ayuhan nas a ko aw adamadenw inna haza yawmun a ko bi don ye don ye ka jitama lakum fihi idani ko seli fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka bi don kɔnɔna la faman ahabba an yantazira al-jumu'a ni maa min y'a kanu k'i bɛ juma waati kɔnɔ min ahli al-awali minnu yɔrɔ ka jan dugu nin na minnu yɔrɔ ka jan Madina la ni mɔgɔ min y'a kanu k'i bɛ juma waati kɔnɔ ka d'a kan aw bɔra yɔrɔ min na o yɔrɔ ka jan falyantazir k'o tigi ka juma waati kɔnɔ waman ahabba an yarji'a nka ni maa min ko e tɛ se k'a kɔnɔ k'i bɛ segin fakad azantu lahu ko ni diɲɛna k'o tigi ka segin ni hadisa nin bɛ Bukhari kɔnɔ Muwatta fana nana ni hadisa nin ye hadisa 7nan ye hadisa 8nan ni a laban o de ye wa an Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qala lamma ijtama idani fi yawmin ko Ali ibn Abi Talib ko n'o ye kira yɛrɛ dɔgɔkɛ ye ko don min na ni seli fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ don kelen kɔnɔ man arada an yajma'a falyajma' ko Ali ko ni maa min bɛ fɛ ka juma seli k'o tigi ka juma seli wa man arada an yajlisa falyajlis ni maa min bɛ fɛ ka sigi i ka so kɔnɔ i tɛ fɛ ka na juma seli la k'i ka sigi i ka so kɔnɔna la ko Ali ye nin fɔ nin ye kumakan 8nan ye ka fara hadisaw kan ka da kan nin bɛ musannafu mun kɔnɔ o ye Ibn Abi Shayba ale ka musannaf nin bɛ o kɔnɔna de la o tuma na hadisa ninnu bɛɛ mɛnlen kɔfɛ ka tila ka fara kuma wɛrɛw kan minnu fana tɛ hadisa ye an bɛ jaabi jumɛn de bɔ ko nin kɔnɔna na jaabi sigiyɔrɔma 6 bɛ an bolo an b'o bɔ nin ko kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ ko la cogo min jaabi sigiyɔrɔma fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye mɔgɔ fɛn fɛn n'i ye seli kɛnɛ kɛ e nana seli kɛnɛ kɛyɔrɔ la ko tuma na ko diɲɛ bɛ di o tigilamɔgɔ ma hali n'i ma juma seli n'i ye seli kɛnɛ kɛ ni seli bɛnna juma ma ko diɲɛ bɛ d'i ma hali n'i ma juma seli mɛ seli fana i b'o seli o wagati la seli fana i b'o seli o wagati la k'o tɛ bin i bɛ seli fana seli o waati la mɛ n'i seginna ka juma seli mɔgɔw fɛ ka mɔgɔw to juma seli la k'o de fana ka fisa kuma fila de bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ yan juma ni seli kɛnɛ bɛnna e ye seli kɛnɛ kɛ i ma sɔn ka na juma la mɛ i bɛ seli fana seli so ko nka n'i ye seli fana seli to yen ka na fara mɔgɔw ka juma seli la misiri la o de ka fisa ka tɛmɛ e ka so kɔnɔ seli fana seli kan kelen a filanan juma n'a ni seli kɛnɛ n'u nana bɛn ɲɔgɔn ma ko tuma na ni mɔgɔ min mana seli kɛnɛ na maa min mana seli kɛnɛ na juma seli tɛ bin ka bɔ o kan dɛ parce que seli kɛnɛ na seli o tɛ wajibi ye e fana ma sɔn ka na seli kɛnɛ na ko bi ye juma ye mɛ seli kɛnɛ kunbɛn e tɛna taa juma na o tɛ dɛ mɔgɔ minnu taara seli kɛnɛ na ko juma farida bɛ bin ka bɔ olu de kan nka e min ma taga seli kɛnɛ na ko juma tɛ bin ka bɔ e kan cogo si de la e bɛ wajibiya ka taga juma seli yɔrɔ la parce que e ma sɔn ka taga seli kɛnɛ na ka fara mɔgɔw kan fila a sabanan a bɛ ɲini sigida alimami fɛ hali ni seli kɛnɛ kɛra sigida min na alimami kɔni bɛna juma seli la dɛ mɔgɔw mana fɔ ko bi kɔni ye seli kɛnɛ ye an ye seli kɛnɛ kɛ alimami nɔfɛ seli kɛnɛ na ayiwa nka fɛn min ye juma ye anw tɛ taa mɔgɔ wɛrɛ bɛ se k'o fɔ mɛ alimami sen t'a la dɛ alimami ani misiri ko tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu kɔ k'olu sen t'a la ni mɔgɔw mana aw kɔni bɛ taga juma la aw bɛ taga juma seli kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen juma kun bɛ seli cogo min ko alimami kɔni man kan tɛ ka to kɔfɛ juma ko nin na cogo si la walima alimami ani misiri ko tɛ se ka taga ka maa minnu dan olu man kan tɛ ka to juma kɔfɛ juma ko nin na abada a naaninan mɔgɔ min ni sira dira a ma k'a fɔ ko ni ye seli kɛnɛ kɛ hali ni mana juma la ko baasi t'a la seli fana waati i b'i ka seli fana seli seli fana waati donnen kɔfɛ de seli fana waati i bɛ wuli k'i ka seli fana seli seli fana waati donnen kɔfɛ o kɔrɔ de ye kuma dɔ la mɔgɔw bɛ taga juma la heure dɔ la o b'a sɔrɔ seli fana ma se nka a bɛ fɔ aw ka dugu yɛrɛ la walima aw ka quartier la ko waati min ye seli fana yɛrɛ yɛrɛ ye n'o sera waati min na e bɛ sɔrɔ k'i ka seli kɛ ka da kan e ma sɔn ka taga juma na a duurunan ye fɛn jumɛn ye ni juma ni seli kɛnɛ bɛnna mɔgɔ minnu ye seli kɛnɛ kɛ n'u ko k'u bɛ tila ka taga juma na juma misiri bɛ wele o don juma misiri weleli bɛ kɛ juma misiri kɔnɔ alimami mana na weleli bɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen weleli bɛ kɛ cogo min
nga ni aw ma sɔn ka taa juma na aw yɛrɛ ka kɛrɛfɛ misiri min bɛ yen o seli fana man kan tɛ ka wele dɛ. Juma misiri seli kɔni bɛ wele o kɔnɔ mɛ k'a fɔ ko anw tɛ taa juma la dɛ mɛ an bɛ tila ka seli fana wɛrɛ wele ko man kan tɛ ka kɛ nin don na ka da ka seli wele ye fɛn fila dɔ la kelen ye waati donna walima karisa a ye na misiri la o don dun ko seli fana seli tɔgɔ juma seli ma kɛ wajibi ye mɔgɔw kan mɛ ni mɔgɔ minnu taara ko seli kɔni bɛ wele bɛɛ bɛ wasa don o la n'o kɔni ma kɛ a k'a fɔ k'a bɛ seli fana wɛrɛ wele k'a sɔrɔ juma selilaw b'u ka juma seli la yen fɛ k'o tɛ ɲa aw b'a hakili to nin fana na. A wɔɔrɔnan ani a laban ko kuma dɔ bɛ ko nin kɔnɔ o ye fili ye kosɛbɛ ni bɛnna ni seli kɛnɛ ye e ye seli kɛnɛ seli e k'i ban ka taa juma ma seli fana waati sera k'i ban ka seli fana seli ko seli kɛnɛ min kɛra k'o bɛ don nin kɔnɔ k'o kuma min bɛ o tɛ kuma kɛnɛma ye dɛ. N'i taara seli kɛnɛ de la juma farida ko bɛ bin ka bɔ e kan e ma taa seli kɛnɛ na walima i taara seli kɛnɛ na juma binna ka bɔ e kan o ye tiɲɛ ye nka seli fana seli tɛ bin ka bɔ i kan dɛ. N'i ma taa seli kɛnɛ na i bɛ taa juma na o ye wajibi ye an tɛmɛr'o kuma kan. E taara seli kɛnɛ na n'i ma taa juma na i tɛ jurumu sɔrɔ mɛ ni seli fana donna seli fana waati i b'i ka seli fana seli ka bɛn ni seli fana waati mɛ e ma taa juma na ko parce que e ye seli kɛnɛ kɛ alimami fɛ seli fana waati fana sera e ma sɔn ka seli fana seli i jo t'o la dɛ o kɔrɔ ko e ye farida de kari k'o bɔ yen ka sunna bila o nɔ la o tɛ bɛn abada. O tuma an bɛ kuma min fɔ an balima alisilamɛw ye ko ninnu tɛ ɲɔgɔn sama ko ye ko ninnu ye dalilu ta yɔrɔ kow de ye hadisa ko cogo di ko nin kɔnɔna na hadisa minnu fana nana la hadisaw ka ca a hadisa dɔ bɛ yen minnu man kɛnɛ a hadisa dɔ bɛ yen minnu fana kɛnɛyara dɔnnikɛlaw ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ nin na kabini silamɛya kunu fo bi dɔnnikɛlaw ka kuma ma kɛ kelen ye a la an kɔni ye recherche min kɛ an ye baasu min kɛ n'an dalen b'o la n'o ko bɛ an bolo an filɛ k'o de ta sisan k'o lase aw ma ni maa min ye nin lamɛn alhamdulillah a bɛ sɔn ka kɛ bɔda ɲuman ye o tigilamɔgɔ bolo o bɛ kɛ sababu ye ɲɔgɔn sama dɔ bɛ bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye hakilina kelen an b'o sɔrɔ ko nin kɔnɔna na an bɛ mun ɲini mɔgɔw fɛ ɲɔgɔn kɛlɛ kɔni kun tɛ ka da kan nin ko ta nin fana ko ta a bɛ segin ka taga dalilu de lajɛ juma don ni seli mana ɲɔgɔn bɛn o tuma na seli juma tagali o farida o bɛ bin ka bɔ mɔgɔw kan mɛ ni mɔgɔ min taara juma la a don na i b'i ka juma seli fana baraji sɔrɔ nka fili ye mun ye kosɛbɛ juma ni seli bɛnna e taara seli kɛnɛ na i ma sɔn ka taa juma seli yɔrɔ la o ye tiɲɛ ye o tiɲɛ b'i bolo seli fana a fɔra an ka wuli an ka seli ko ayi e tɛna seli bi ka da ka seli ni juma ayi e de filila o man kan tɛ ka kɛ ten abada n'i ma taa juma la i bɛ seli fana seli a waati ala k'an bɛ sawaba ma ala ka faamuya d'an ma ala ka hɛrɛw k'an ye ala k'an sabati inshallah san caman seli ni juma ala k'olu bɛn ka da kan ninnu ye hɛrɛ de ye ninnu tɛ degun ye wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.